अब्बास अफरीदी साहब को भी साथ लेके चलते हैं। अफरीदी साहब, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ साफ सुथरी आ रही है। अब्बास अफरीदी साहब, आज कौमी असम्बली में जो हुआ और जिस नौयत के रवैये का मुजाहरा किया गया, जिस नौयत की गुफ्तगू की गई, वो ज़ाहिर इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है अपोजिशन का कि अपोजिशन अपनी बात करती है, हुकूमत का मौक़िफ़ है और हुकूमत की बात नहीं सुनती। तो ज़ाहिर है इन रिस्पॉन्स और इन रिएक्शन इस नौयत का रवैया जो है वो सामने आता है। क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मेरा मौक़िफ़ तो ये बहुत साफ है, लेकिन हमारी कौम को समझना चाहिए। अगर KPK में 5 साल जब PTI की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान साहब जब वहां थे तो वो जलसों में ये कहते थे नौजवानों को कि नौजवानों सुनो, तुमने अपने वालिदैन की इस्लाह करनी है। जो लीडर बच्चों से वालिदैन की इस्लाह कराए, उनकी पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली में बैठ के आप उनसे क्या तवक्को कर सकते थे? हम कहते थे कि हमारे सूबे को जो है सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो ये नहीं कि उधर तरक्की नहीं हुई, वहां लोगों को रोजगार नहीं, वहां के इखलाकियात तबाह हो गए। वो ये ख्याल इखलाकियात जो KPK में तबाह हुए, उसका असर आज कौमी असेंबली में आपको नजर आ रहा है, उसका पाकिस्तान में नजर आ रहा है। इनको इखलाकियात का, इनकी परवरिश, इनकी सोच, इनकी फिक्र, बुजुर्गों की इज्जत, उस्ताद की इज्जत, ये इखलाकियात इनके नजदीक से नहीं गुजरे। जिस माशरे की इनको लाया गया है कि आपने इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करना है, आपने इस मुल्क की इखलाकियात को तबाह करना है कि ये मुल्क दोबारा खड़े होने के काबिल ना हो। ये एक बाकायदा, हम कहते थे कि एक ट्रेनिंग लेके बरतानिया से आए हैं और वो ये अगर चोरी करते हैं, अगर डाका करते हैं, आज आप कौमी असेंबली को देख रही है हमारे KP, आप इनकी एक क्लिप निकाल लें, अगर ना था तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, जिसमें इमरान खान जलसे में बच्चों को कहते हैं कि आपने अपने वालिदैन की नहीं सुननी, आपने अपने वालिदैन को समझाना है। जो शख्स अब बच्चों को अपने वालिदैन के खिलाफ खड़ा कर सकता है, जो शख्स अब माशरे के इखलाकियात तबाह कर सकता है, मुल्क उसके लिए क्या चीज है? अब्बास अफरीदी साहब, अब्बास अफरीदी साहब, ये पहली गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि हुकूमती अरकान जो है असेंबली में एहतजाज कर रहे हैं, जबकि बजट का मौका है, बजट मंजूरी करानी है, बजट पर बहस करानी है और अपोजिशन लीडर बहस कर रहा है। इसकी क्या वजह है कि हुकूमती अरकान को क्या जरूरत पड़ गई है कि वो आए और एहतजाज करें और गालियां दें? वो आपको पता है ना कि जब मोमबत्ती बुझती है तो आखिरी जब बुझती है तो आखिरी शोला बड़ा तेज होता है, आग बड़ी ऊपर जाती है। ये जाने वाले को पता है कि अभी हमने पेट्रोल की प्राइस आज महंगी करनी है बजट इजलास में। अगर ये ना करें तो जो सुबह की समरी आएगी 5 रुपए महंगे, लोग उस पर बात करेंगे। फिर 15 तारीख को 5 रुपए और महंगा कर रहा है इन्होंने। 25-30% जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सारे मुल्क की इकोनॉमी 30% महंगी होगी। तो इसलिए इनको पता है कि हमने तो जाना है, आप अपने सर्वाइवल के लिए आखिरी टाइम जितने हाथ पांव मार सकते हो, जितनी गंदगी कर सकते हो, जितने इस मुल्क के इखलाकियात तबाह कर सकते हो, इस मुल्क की इकोनॉमी को और कितना बेड़ा गर्क कर सकते हो। झूठ सच, ये खुदा माफ करे, इन्होंने तो झूठ सच, अच्छाई बुराई सबका फर्क ही घुमा दिया है। आप यकीन माने कि ये जो आने वाले दिन है, जो बम लोगों पे, गरीबों पे और इस मुल्क के माशरे पे गिरेंगे, लोगों के सांस बंद हो जाएगा। 10% आपने सरकारी लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की बात की है, 30% आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। तो आप मुझे खुद बता दें कि 10 और 30% का फर्क किधर जाएगा? पहले वाली महंगाई किधर जाएगी? ये जो बजट का ड्रामा लचा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, इनको पता है कि बजट के मंजूर होने से पहले ही महंगाई 20-30% चढ़ी जाएगी। तो इनको सारा पता है। जहांगीर तरीन खाली इसी वक्त तक इनके साथ है, वो आपको भी पता है कि बजट का मंजूर होना बहुत जरूरी है मुख्तलिफ इदारों के लिए, इस मुल्क के लिए। तो वो अब पास हो जाएगा किसी तरह भी लगड़े लुड़े तरीके से, उसके बाद इसमें कुछ नहीं होना। इसके बाद किस्सा खत्म, स्टोरी खत्म। ये ज्यादा 2-3 महीने की गवर्नमेंट है, इसमें जो तबाही और इस मुल्क के 100 साल की तबाही तो उन्होंने कर ली, इस पाकिस्तान को 100 साल पीछे ले गए। अब्बास अफरीदी साहब, जुम्मे को वोटिंग हो रही है, जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? क्या वो चेयरमैन सेनेट की तरह कहीं नाकाम तो नहीं हो जाएगी? देख के अदम एतमाद और एतमाद की तहरीक, इसमें इस वक्त ना कौम और ना ये कोई इशू है। असल इशू अवाम का महंगाई है, असल इशू मुल्क की इकोनॉमी का है, असल इशू मुल्क को चलाने का है। वो पास होती है, फेल होती है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि 2-3 महीने बाद ये गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों ने आके
وہ حال کر دینا ہے 2-3 مہینے میں. مہنگائی کے وہ طوفان آ رہے ہیں کہ کسی کو لوگ بخشیں گے نہیں. لوگوں کی تنخواہیں, بجلی کا بل, گیس کا بل, گھر میں رہنا سہنا, کھانے پینے کی چیزیں, یہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائیں گے. وہ آپ کو اور مجھے نہیں دیکھیں گے. وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, تقریر کیا ہو رہی ہے, کس نے ووٹ لیا, کس نے ووٹ نہیں لیا. وہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے, وہ اپنی جان کے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی پاکستانی قوم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس عذاب سے چھوڑا, پاکستان قوم نکلی کہ ہم آگے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عذاب سے جان. اچھا عباس آفریدی صاحب, یہ بھی بتائیے, جس نوعیت کے یہ رویے سامنے آ رہے ہیں, گزشتہ روز بھی ہم نے یہ رویے دیکھے مختلف حکومتی MNAs کی جانب سے, وزراء کی جانب سے. آج جو رویہ دیکھنے میں آیا, جو گفتگو کی گئی, یقیناً آپ نے کلپس دیکھے ہیں. جمہوریت کے لیے اس کے کتنے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ بہرحال اپوزیشن پر الزام لگتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جمہوری جماعتوں کو جمہوریت کی بات کرنی چاہیے. اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جمہوریت پہ کوئی اس کے اثرات اس لیے نہیں ہے کہ جمہوریت جو ٹوٹی پوٹی پاکستان میں اس کے ساتھ جتنا ہونا تھا سو ہو چکا ہے. جو 70 سال میں اس کے ساتھ جو ہونا تھا, جو ہو رہا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. جمہوریت کے ساتھ, آپ کی آزاد رائے کے ساتھ, صحافت کے ساتھ, پولیٹیشینز کے ساتھ, عوام کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اس سے زیادہ اس میں اور خون رہا نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی اس ملک نے آگے ہی جانا ہے, اس تباہی سے نکلنا ہے. اور جمہوریت میں اور کیا رہ گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت میں کون سی ایسی چیز رہ گئی جدھر ووٹ 64 ہوتے ہیں 50 رہ جائے؟ یہ جمہوریت میں ہوتا ہے. آج اسمبلی میں آپ نے جو گندے گالیاں سنی, یہ جمہوریت میں ہوتا ہے. یہ جمہوریت کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے, اس کے بعد اس کی اور کمزوری رہتی ہی نہیں ہے. اور دوسرے, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی, تو ملک کی اکانومی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ ملک میں کچھ رہا ہی نہیں ہے سوائے اس کے ایک تکڑے لیڈر کی ضرورت ہے کہ اس کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے غریبوں کی آواز بنے, لوگوں کو واپس سانس لینے کے لیے, واپس بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی تھی ابھی دوبارہ شروع, اس کو واپس کی کرے, اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے. یہ میرا آپ کا سب کا فرض ہے. اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں ایز اے مسلمان, ہم نے اس مخلوق کی خدمت کرنا ہے. خالق نے جو ہمیں حکم دیا ہوا ہے, وہ پولیٹیشین ہو نہ ہو, لیکن اس وقت پاکستان ایک خطرناک کرائسس سے گزر رہا ہے. اس سے نکالنا ہر پاکستانی کا فرض بن چکا ہے کہ پاکستان کو اس خطرے سے بچائے. خطرے سے بچایا جائے. بہت شکریہ عباس آفریدی صاحب, آپ نے قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی.